Französisch lernen für AnfängerInnen. Basis 1, Kapitel 2. Hi und willkommen zurück bei Yiki. Im ersten Kapitel unseres Französischkurses für AnfängerInnen hast du gelernt, wie du dich vorstellst, im Hotel eincheckst und nach dem Weg fragst. Jetzt geht's weiter mit Kapitel 2. Falls du also neu hier bist, starte am besten ganz vorne mit Kapitel 1. Dann verpasst du nämlich auch nichts von der Geschichte, die den gesamten Kurs begleitet. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Das war's von mir. Viel Spaß mit Kapitel 2. Salut! Hey! In diesem Kapitel erlebst du Marseille bei Nacht und lernst viele neue Vokabeln, um Urlaubspläne zu schmieden. Übrigens, die Nationalhymne Frankreichs wurde während der Französischen Revolution in Marseille komponiert und hier uraufgeführt, weshalb sie auch als La Marseillaise bezeichnet wird. Bereit? Dann lass uns loslegen. L'heure de. Zeit für. L'heure de. L'apéritif. Der Aperitif. L'apéritif. L'heure de l'apéritif. Zeit für ein Aperitif. L'heure de l'apéritif. Vraiment. Wirklich. Vraiment. Bon. Gut. Bon. C'est vraiment bon. Das ist wirklich gut. C'est vraiment bon. Qu'est-ce que? Was? Qu'est-ce que? Tu bois. Du trinkst. Tu bois. Qu'est-ce que tu bois? Was trinkst du? Qu'est-ce que tu bois? Je bois. Ich trinke. Je bois. C'est quoi? Was ist das? C'est quoi? Une liqueur. Ein Likör. Une liqueur. C'est une liqueur. Das ist ein Likör. C'est une liqueur. L'eau. Das Wasser. L'eau. Avec de l'eau. Mit Wasser. Avec de l'eau. Des glaçons. Eiswürfel. Des glaçons. La couleur. Die Farbe. La couleur. Belle. Schön. Belle. La couleur est belle. Die Farbe ist schön. La couleur est belle. Je trouve. Ich finde. Je trouve. Je trouve aussi. Finde ich auch. Je trouve aussi. Tu veux. Du willst. Tu veux. Goûter. Probieren. Goûter. Tu veux goûter? Willst du probieren? Tu veux goûter? Mais. Aber. Mais. Juste. Nur. Juste. Petite. Klein. Petite. Une gorgée. Ein Schluck. Une gorgée. Une petite gorgée. Ein kleiner Schluck. Une petite gorgée. Ton. Dein. Ton. Rouge. Rot. Rouge. Ton vin rouge. Dein Rotwein. Ton vin rouge. Il est. Er ist. Il est. Bon. Gut. Bon. Il est bon. Ist er gut? Il est bon. Il est vraiment bon. Er ist wirklich gut. Il est vraiment bon. Super. 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 On fait. Wir machen. On fait. Qu'est-ce qu'on fait? Was machen wir? Qu'est-ce qu'on fait? Cette semaine. Diese Woche. Cette semaine. Je voudrais.
Ich möchte. Je voudrais. Aller. Gehen. Aller. Je voudrais aller. Ich möchte gehen. Je voudrais aller. Dans. In. Dans. La vieille ville. Die Altstadt. La vieille ville. Dans la vieille ville. In die Altstadt. Dans la vieille ville. Il y a. Es gibt. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Was gibt es? Qu'est-ce qu'il y a? Là-bas. Dort. Là-bas. Un beau parc. Ein schöner Park. Un beau parc. Il y a un parc. Es gibt einen Park. Il y a un parc. Un jardin botanique. Ein botanischer Garten. Un jardin botanique. Un observatoire. Ein Observatorium. Un observatoire. Je me souviens. Ich erinnere mich. Je me souviens. Deux. 2. Deux. Il y a 2 musées. Es gibt 2 Museen. Il y a 2 musées. C'est ça? Richtig? C'est ça? On va. Wir gehen. On va. On y va. Wir gehen dahin. On y va. Demain. Morgen. Demain. On y va demain? Gehen wir morgen dahin? On y va demain? Il doit. Es soll. Il doit. Il doit faire beau. Es soll schön werden. Il doit faire beau. Allons-y. Lass uns gehen. Allons-y. Plutôt. Lieber. Plutôt. Allons-y plutôt. Lass uns lieber gehen. Allons-y plutôt. Mercredi. Mittwoch. Mercredi. Non. Oder. Non. Une idée. Eine Idee. Une idée. Une bonne idée. Eine gute Idee. Une bonne idée. C'est une bonne idée. Das ist eine gute Idee. C'est une bonne idée. D'accord. Einverstanden. D'accord. Qu'est-ce que? Was? Qu'est-ce que? Tu as. Du hast. Tu as. L'envie. Die Lust. L'envie. De faire. Zu machen. De faire. Tu as envie de faire. Du hast Lust zu machen. Tu as envie de faire. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Was hast du Lust zu machen? Qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai. Ich habe. J'ai. J'ai très envie. Ich habe große Lust. J'ai très envie. D'aller. Zu gehen. D'aller. Au château. Zum Schloss. Au château. D'aller au château. Zum Château zu gehen. D'aller au château. Celui. Das. Celui. Sur. Auf. Sur. L'île. Die Insel. L'île. Sur l'île. Auf der Insel. Sur l'île. Celui sur l'île. Das auf der Insel. Celui sur l'île. Moi aussi. Ich auch. Moi aussi. J'ai envie d'y aller.
Ich habe Lust hinzugehen. J'ai envie d'y aller. Un ferry. Eine Fähre. Un ferry. Il y a un ferry. Es gibt eine Fähre. Il y a un ferry. Vendredi. Freitag. Vendredi. Il y a un ferry le vendredi. Es gibt eine Fähre am Freitag. Il y a un ferry le vendredi. 9. 9. 9. 30. 30. 30. À 9h30. Um 9:30 Uhr. À 9h30. On prend. Wir nehmen. On prend. On le prend. Nehmen wir die? On le prend. Volontiers. Gerne. Volontiers. J'ai trop hâte. Ich freue mich sehr. J'ai trop hâte. Dialog. Zeit für ein Aperitif. Am Abend entscheiden sich Julia und Maxi spontan, ihr Hotel zu verlassen und auf die Suche nach einer charmanten Bar für einen entspannten Apéro zu gehen. Sie schlendern durch die Straßen Marseilles und nehmen schließlich auf einer Terrasse in der Nähe des Hafens Platz. Mit Blick auf den Vieux-Port genießen sie nun un jaune, also einen Pastis mit ein wenig Wasser und ein paar Eiswürfeln. Sie nutzen die inspirierende Atmosphäre, um Pläne für die kommenden Tage zu schmieden. C'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu bois? Je bois un pastis. C'est quoi? C'est une liqueur avec de l'eau et des glaçons. La couleur est vraiment belle. Oui, je trouve aussi. Tu veux goûter? Oui, mais juste une petite gorgée. Et ton vin rouge? Il est bon? Oui, il est vraiment bon. Super. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Je voudrais aller dans la vieille ville et au Palais Longchamp. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un très beau parc, un jardin botanique et un observatoire. Ah oui, je me souviens. Il y a aussi 2 musées, c'est ça? Oui, c'est ça. On y va demain? Demain, il doit faire vraiment beau. Allons-y plutôt mercredi? Non? Oui, c'est une bonne idée. Mercredi alors? D'accord. Qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai très envie d'aller au château d'If. Celui sur l'île? Moi aussi, j'ai envie d'y aller. C'est ça. Il y a un ferry le vendredi à 9h30. On le prend? Oui, volontiers. J'ai trop hâte. Mit dem Vokabelteil und dem Dialog bist du schon durch. Stark! Gleich geht's weiter mit den Sätzen zum Nachsprechen. Aber vorher habe ich noch einen schnellen Tipp für dich. Falls dir Yiki nämlich jetzt schon gefällt und du Lust auf ein bisschen mehr hast, haben wir ein kleines Geschenk für dich. Mit dem Code YouTube30 bekommst du 30% Rabatt auf deine erste Yiki Premium Buchung. Damit hast du nicht nur Zugriff auf über 50 Kapitel unseres Französischkurses, sondern auf alle Sprachen, die aktuell bei uns verfügbar sind. Klick einfach auf den Link in der Videobeschreibung und leg los. Sätze zum Nachsprechen. C'est bon. C'est quoi? Tu veux goûter? Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un parc. C'est une bonne idée. Qu'est-ce que tu as envie de faire? J'ai trop hâte. Das war's mit dem zweiten Kapitel unseres Französischkurses für AnfängerInnen. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal, um keine neuen Sprachduschen zu verpassen. Wenn du gleich weiterlernen willst, wir haben noch eine ganze Reihe anderer Französisch-Videos auf unserem Kanal. Zum Beispiel zur Grammatik, zur Konjugation der Verben oder zur Aussprache.
Schau doch mal vorbei. Und nicht vergessen, mit dem Rabattcode YouTube30 bekommst du 30% Rabatt auf Yiki Premium. Viel Spaß beim Weiterlernen und bis zur nächsten Sprachdusche.